happened for you, Samuel? क्या मसला था? ये हुआ कि मेरे ना एक पेट पे गिल्टी थी बहुत बड़ी, ये पूरे इस फिंगर में। तो अभी देखिए आप थोड़ी सी कितनी देर से था यहाँ पे गिल्टी? It was on your thumb. आपके अंगूठे के ऊपर था? जरा सामने कीजिए। There is no tumor. यहाँ पर कोई ट्यूमर नजर नहीं आ रहा। Where did it go? कहाँ पर गया? यहोवा के नाम से चला गया। Go in Jesus' name. Go in Jesus' name. Yes. Hallelujah. सोटा Father, thank ताया you, Jesus. यीशु के जलाल के लिए। How long was this here? Last 10 or 12 years. 10 or 12 years? Yes. How does it feel to be free, brother? अब आपको कैसा लग रहा है जब आप आजाद हो गए हैं? बहुत अच्छा। He is feeling very better and मैं good. चाहता हूँ मेरे लिए प्रेयर कीजिए। He also wants you bless him. Yes, of course. Father, right now in Jesus' name, I bless हम this यीशु के man. नाम से अपने बेटे Thank you सैमुअल for को this बरकत दे। miracle. इस In मौसम के लिए Jesus' तेरा name. शुक्र करते हैं। Amen. आमीन। God bless you भाई Amen. सैमुअल। Bless नशीब you. रखेगा। Amen. जल्दी